Hello everyone. So into this video, we have to implement the XML parsing using the Java. Okay, so in our objectives, first is we have to understand XML structure and its usage. Okay, so now let's proceed to the code. So first step is we have to create the um, XML file called the students XML. So I already created a file here. So ang buhaton lang nato is implement tong operations. So ang operations na need diri is kanang student data. So first is mag-create a group na tawagon nato og students. And, and after we have to create a child node, a child root. Uh, ang child root na to is student. So sa student, ang sunod ni student or yung mga attributes, we have the ID and uh, ID, name, name, course, and the last dun is email. So this structure is nag-ano siya. So ang sunod niya sa it is the diri nakabutang ang specific data sa isa ka student. So kani siya. So kani siya si child no, child root. So example sa ID, tanga na to siya 1. Then ang name is John Doe. John Doe. So pilihan din natin ni course. Baliktad siya. So ang course is information technology. Tapos ang iyang email, so na-type ko na po, is johndoe@gmail.com. Okay, so we have already created a single isa ka data na nag-contains sa student. So isa pa lang ni siya ka student, no? So mag-create tag another nasa, so copy lang nato siya. Kaya nato siya 2. Tapos ang pangalan niya is Jane Smith. Jane Smith, pangalan nato siya Jane Smith. So same gyapon information technology. Tapos jamesmith@gmail.com. So now nanatay kuan XML file para sa students. Then pagparsa ni, so magamit ang Java. So we have to create another file. So it will be called a Java file. So pangalan na siya parse xml.java. So now we have already created the Java. So create sa tag main class. Ito. String arguments. Now that we are already created the kanang file niya. So let's implement the code. So ang una na to gamiton is ang operation nato na una himuon is nakabutang diri i-implement or i-retrieve ang data na naa diri sa students. So para ma-retrieve ni na data, we have to import the necessary so magamit tag org
.w3c.dom. This used to read and extract data from XML file. So we have to import or .w3c. So ano na siya, suggestion. Then dapat di ay. So then mag-import po ta og Java XML parsers. So Java today siya, Java X. And the last one is Java IO, Java.io.file. Or Java.io.file. So now we have imported these three things, no? So kaning tulo siya, necessary ni siya para ma-retrieve na to ang data sa XML file. So para nag-import naman ta, una nato na buhaton is we have to create the try catch and then we have to create the instance para ma-import ning. So we have to create the instance para aning i-import nato na built-in we have to create sa try catch. And then sa sulod ani, we have to create an instance of the mga necessary na need na to ikuan. So ang una na to himuan og instance is the file. So file, so pangalan nato siya XML file. Then file. So ang i-call out nato ani is the kaning students.xml. So naka-create na ta. Then import na pud ta og another. We have the document builder, so mag-import ta builder. So document builder factory pala. Factory, then na to siya factory. Then yung document builder factory. That okay, so since we created so let's try to copy na lang this code. So this code is mga necessary import. So nag-error siya. So para dili na ta madugay, pang-copy na lang nato to. So kani siya. So ang purpose ani mag-import mag-create sa object sa file, then i-call tong students.xml, then document builder factory para tapos kaning document builder, tapos i-call niya ang document builder factory, tapos kani. So kani sila necessary ni sila para mag-format o perform mag operations para sa ato ang XML. So these are similar to file handling pero ang kalahian lang nila is
ang file handling is kanang kuha na siya, parang nag-focus lang siya sa mga CSV or text. So now we are already imported the necessary or na-create na naka-create na tab object. Ang sunod na buhaton is i-try sa nato print. So we have to get the root element. So, so root element student list. So ang purpose ani is para purpose aning student list is kuhaon niya ang specific na tag name na student which kani siya. So then i-ano niya kanang isip pa mura siya i-split niya na into separate data. After is we have to try to print it. So i-copy na lang natin yung loop. So ayan. So let's try to run this. So the output, so nakabutang dire is ang expected output niya is kani. So i-try natin siya. So niga na siya. Okay, so niga na naman siya, naka-retrieve na tag file. Ang next step na to na buhaton is we have to create and we have to add a new file or a new data which is another student, no. So mag-add ta diri. So ang kuan lang nato is wala na tay bungkagon sa diri. So mag-modify na lang sa ta. So let's try to modify the let's try to modify. So ang nakabutang diri is we have to include following. So kani mag-import na tag mga transform, example kani. So try nato siya import. So i-copy na lang nato to para sa time. And then na-import na naman na siya. So let's proceed para kani we have to create a new element para we have to create a new instance para sa element para maka-create og another student. So example kani try nato i-copy ni siya. So ang butang nato siya diri. So student, then after isa-isa lang nato ni siya. So kani ipang-copy nato siya. So kani element ID. So kani new student pasabot ani para sa root. Tapos kaning another element ID mga child root man, child root ni sila. Tapos kaning new student subroot ni which is a student. So later magdagdag yan siya pero sa another file. So ang buhatan nato diri is i-append nato siya. Kaning mga ID is isulod niya i-append nato siya sa new student. So ang kuha na is isulod sila. So ang operation ana is so ipang-append nato siya. So i-call nato ni new student. Ang purpose ani is isulod ang kani nga mga data padulong sa kani which is kani siya is-subroot ni siya. Kani siya child root. So isulod ni siya diri. New student dot append child. So mao na pasabot ani append child. So same ra na sila. So i-copy lang nato ni copy 1 2 3 4 5.
So, nakabutang naman siya, nasulod na siya. Ang next step na 'to na buhaton is ano, um, so kanisa ang atong buhaton. So, kani siya, isulod siya diri sa document. So, mao ni siya diri. So, pasabutan na, ibalik na pod na sa ano, kaning document na instance. Then, after ana, we have to save or i-save na to ang atong changes, no? So, para i-save na may built-in operations diri. So, katong mga gi-import na ko ganiha na mga transform, so diri na siya magamit. So, transformer, so transform niya ang kani into an XML format, then DOM source, so mo na siya, and updated XML. So, if i-try na to siya run, so kani i-try sa nato nig comment. Ay ano siya, i-print sa nato na siya. If ma-print ba. Then kani imo na to siya comment. So, pag i-try na siya run, so nakabutang diri new student save to XML. So, after ana, ang operations niya no, kani nakakita mo nakadagdag siya another file. So, naa na diri ang ano. So, wala pa diya siya na ano, wala pa siya na-add og tanan. So, email lang ang na-add niya no. So, nagkamali ta. So, ang pulihan na to siya diri. So, ang na-append lang is email. So, pulihan to siya ID, name, course. And then, we have to delete sa this. Or delete na lang para i-try na to again. So, ang purpose ani, ang stream result is mag-create siya another is XML, student XML, so updated siya. However, ang sulod diri na file is same gihapon diri sa kuan. Gihapon siya sa new files updated. However, kato nadungagan sa atong bagong nagidugang diri. So, ingani ang output niya. So, wait lang sa i-comment lang sa nato ni siya. So, nakabutang diri updated. So i-check na to ni updated. So, ingani na siya. So, wala lang siya na plaster. So, para i-plaster na to siya, we have to format it. Shift, Alt, F. So, ayan. Na-format na siya. So, nag-add na taog Michael Brown. So, mga siya diri. Nag-add taog bago na ID, tapos name, Michael Brown, o ano. Okay, so, na-perform na to ang another operations. Now, let's proceed to the step 4. Ay step 5. So, sa step 5 ay sa kuan, ang expected output diri is mo ni siya na updated. So, we have to implement the full CRUD operation or create, read, update, and delete. So, kaganiha, na-implement naman nato ang CRUD operation ay ang create tapos read. So, first na to nag-implement is pag-read. So, mo na siya. So, ang i-perform na po nato ron is ang pag-update and pag-delete. So, para ma-meet nato ning requirements diri na student list, ingani siya ang output, we have to modify the code again. So, kani siya na siya age diri. So, but nga nato siya diri sa kuan
So, mobalik ta sa XML. So, kani siya, ilisa nato ni siya, 101, tapos 102. Tapos butang na siya age. So, butang nato siya 21. Then, sa baba na pod. Hintay, butang na siya 25. Ano? Ay. Okay, so, try na to again. So, diri, we have to add a new element na pod. So, i-copy lang nato siya. Then, we have to add age. So, kaning tag ni, mao ni siya ang kaning sa child nga tag, child root. So, ang tag name na nakabutang man dito is age. So, clear na to siya age. And then, kaning 1003. Now, let's delete it again. Tapos, we have to try to run this, So, if we have to check, so, mao na siya. So, format again. So, mao na siya. So, we forgot again to add, age for Michael Brown. So, we forgot na nakalimutan natin siyang i-append. I-add sa, sa subroot. Now, let's run it again. So, dira, na siya ay age. Wait lang. So, ang age pala is hindi natin na-change. Tahay, himo na to na 19 si Michael Brown. Then, we have to rerun the code again. So, pag-check na to diri, so, na siya age. So, ingon na siya. So, karon we have to arrange the, after we implemented it all, we have to rearrange it. So, para ma-arrange na siya, we have to modify again. Okay. So, kani siya. So, i-subcomment na to. Then, we have to try para mag-display. So, kani siya. Mag-create na po tag another, para sa age. Then, age. Tapos, then when we try to run, so na siya age. So, if i-call na to ning student updated, so ang i-display man gud ang i-display niya is katong nanay bag-o. Kaning kaning with Michael Brown. So, later na yan. So, mag-una sa ta diri sa pag-perform og new og update and delete. So, diri na to siya ibutang. So, ang perform na to diri, so i-print sa nato ni, so mag-create
list, and then you have to print na succeed na siya. So ang i-print nato diri is kaning new student added successfully. And now let's perform the update operation. So mag-create a comment diri para masayra na kana siya update. So ang i-ano na to. So una is we have to create a for loop. So for ano int int I equals to 0, then I is less than student list that get length then I plus plus. So after we have to create ano node node and element. I know student list pala. Student list that item tapos si I. Okay, so we have already created that. Next is if create a condition na si node that get node type is equals kay node that element mode. So if node that get node type is equal siya kay node that element node. So ang i-perform niya is element student tapos node. Next is create tag string student ID student that get element by tag name. So ang i-call nato diri is ID. Wala. So ID that item index 0 that get context next context. So after so another condition na sad if student ID that get elemental by tag name
That set text context. That set text context. So, ang sunod niya is dated name. Okay. So, nagkamali ta. So, student ID that equals to, syempre, equal na to ang 102. So, i-update mo na to si, ano, so, sulod diri is that get address name item 0. That's it. Text updated name. So, another is student. So, same ra gyapon. Copy ni siya. Tapos, ang palian lang to is course. Then, updated course. Tapos, i-print din nato siya. So, student with ID 102 updated successfully. Then, we have to break. So, karon nahuman naman ta sa ano. So, this is the update version of the code, no? So, mo ni siya ang pag-update sa ano, XML file. So, XML data sa specific student. Now, we have to create another, which is the delete. So, na-print na naman siya. So, mag-loopings na punta. So, i-copy na lang nato ni kay narata i-modify gamay sa iya. So, nato siya comment, delete, then same gyapon. So, kani equals 101. So, i-tanggal nato siya. So, student that get parent node remove child student, remove child student, and then we have to print it student with ID 001 deleted successfully.
Okay, so mao ra na siya. So diri di ay, so we have to change it to pabutang man diri is changes save to XML. So let's try to run this code if mugana ba siya. So hindi gana siya. So ang pag-update is wala siya pa siya na ano. Okay, so kani di ay wala na to siya. Ano, mao di ay siya is wala siya nag-ano. So let's try to run again. If mugana ba. So here, so mao na siya ang yang final output. So that's all. I hope na may nasabtan bisan gamay lang. So thank you everyone.